Déjà, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kako ni kalon kile tani saba ka sa kile tan wololo no mois de mars ye tagama ke kata Algérie jamana na tagama infana bora mam yoro wa Algérie gouvernement ka ministre mi nyeshine ndo ka dine ko an islamia yirwari kibare ma tuma mina nan sera ministre bismillah na pour ma science de travail au temna ini ani nyonche ani ka délégation min tuguri ko o kuma nu senfe damara nga jamana awa geleawla no mi accord mi no sina en Algérie joro bakala ani fana gelea were fana ba nga jamana kuronya fana no gelea ise fanya idine ko kuma yera la onyini ngali num bela jele nyeshinima ye jabi chaman di wala kuma minye onyini ngali no jabuye antuma fe ka onyini ngali nunu ka seko famyalike o kofe minye uka dugu ba fana be ni o oranye o itara ora misiri babe kala yoro bala fe chamame misiri kono ini o nyemo sigira na responsable sigira kuma kera fe munuka andabna ma o belaje na foka tasi o dugu ba mi be no e dine dugu na o foti misani kuma minye ye wali no ya gouverneur o yibismila kuma senfe kuma tanina segina da magra kuma chamana anu ka albamu be formation mi ke no institut mu be albamu formé da magra ni bela ani fana kata ziara ke yorola yoro mu be hakili jaga boke o lura ka dine ko la foka tasi o kambartiruma o jamana donga seka ni be famni ala sona na jemu kam na buli ni belaje lenka ani ni belaje le mana famna ni rabsiga wala na masallah kuma ni kuma ni bloye ama damne tuma mina ni sera Algérie a ministre ya bismillah pour ma science de travail aussi en fait damara kuma folo mina o ye anga jamana koranya fa a gelea ani fana ulu yere kan ni ngalla o conseil islamique ya famu ko fo joro babawla ko fo awere ko nji tuura ba famu tugo mana ana were jore munye ka ulu ka hakilala ni ngato anga jamana koranya fa no abse ka dala o sigi mu se fa shema mu diban ma fe kinyi nga yala o kuma num bolla mun ka min bato anga se ka famu bawana ka daga lu ko kuma be fo arabu kan to kana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما ما يندمنني الله سبحانه وتعالى تنوني كبركة علي كألفوك وللمنو كصلي على محمد صلى الله عليه وسلم أنا صد نسنمو أنا جنونمو نو برالا أمبي أسلمو بلجلفو كاني على يا ربي على دي كشتيجي نعمة تجدو بركة تجدو على كشنا كنعمة كبركة على مكرنيني أو ني الإسلام كلينجلم بلجلينك لا فيها على كدام أمنا مين فو يا ربي على كدام سوابم تشهدو أني تاما كتا الجيري تاما ينكرا ويلي جابيلي دي ويلي من نابلا لا ما مين فكنا أوما Algérie gouvernement tokola oye ka ministre mi ni ale nyeshilembu ka dina koma ode an wele aywa antara wele in kera boni bayi akera aywa ngorata bayi yere fana kum kenenga ko min kera akbala jelen keri nyana ikabara to ngono ode ko wala ko dima uma ulu fana ka fam yasora ode ya to biya nyini anga siki halibi ko munun gera fe munun borala anga fara nyon ka pour que anni jamana dum bala jenika akun tlanyo anni nyonche beka famu ya sorola boka ikato ta sorala nya fu tugomni wele jabidi o akara gouvernement de seraf nga gouvernement sera infe ministre mo bedina ko la ode an wele antara o séance de travail mi kera no yanga sigi ka ñogon kuma ñogonya kuntelana munum banna anu wéré be ko wi tugumna bela jelen ki tafo am bela jelen ka fara ñogon ka hakilu laje de même se ka keka ñeshi ñogon ma tugumna kuma yin kera o kuma yin zemfe aka gelen jamana yin kuma be kala na te ñeshi koron fela ma folo kadalla la ya min no be koron fela yin ani ka da wéré Algérie wu do mi bami kera koron fe ko ina pour que la fia ka se ka soro ben ka se ka soro an nyonje wen yoro bata o barayna ma andara kuma kera ukuka iya fotugomi animo ma kuma na bela delembe ni kuma kele infana fo anyen o koy dina ko kuma bala aw mun yo conseil ayre hakilla ka fo kaw joro se ka ke dmeyi barza ulu yere ka yetugo la ka gelen ko in kadla
ni anw yɛrɛ jɔyɔrɔ t'a la o ye dimension religieuse min bɛ crise in na parce que o bɛ ko in kɔnɔ on peut pas l'occulter c'est une réalité il faut faire face à ça adamaden ni ko min bɛ yen a ka kan a k'o ko in lajɛ k'a dɔn jɔnwala nin fɛn in bɛ yen wa a bɛ dilan cogo jumɛn o fana ka ɲɛɲini parce que i bɛ ko o ko kunna ani i bɛ ko o ko k'a ɲɛɲini si tu ne fais pas un bon diagnostic o kɔrɔ ye ni dɔgɔtɔrɔ ma bana yɛrɛ ɲini k'a dɔn nin bana de bɛ kaari la n'o ma dɔn a ka gɛlɛ i ka se ka fura sɔrɔ min bɛ se ka bana in kɛlɛ o tuma ko min ni sigilen b'a kunna ko in yɛrɛ hakika ye jumɛn ye a bɛ se ka kɛ maa kelen bana damadɔ bɛ sɔrɔ i la nin b'a la nin b'a la nin b'a la nka nin fana b'a la n'i m'o dɔn k'a fɔ ko nin fana b'a la i k'o fana furakɛ hali n'i ye tɔ ninnu furakɛ min ma furakɛ o bɛ na ni a bɛ na ni tɔɔrɔ ye o tuma jamana in crise diinɛ ko kuma b'a la il faut pas vraiment avoir peur de l'affronter ni diinɛ ko kuma b'a la o kuma a ka fɔ a ka kan ka furakɛ cogo min na a ka furakɛ ten a ka dɔn k'a fɔ ko mesure minnu ka kan ka ta sira minnu ka kan ka ta o ye nin parce que hali ni maa minnu kumana olu ye ko in u tɛmɛna a kan ko min b'a la olu b'a dɔn olu yɛrɛ ka jamana k'a fɔ ko ayiwa an bɛ terrorisme ko kuma mɛn walima an bɛ jihadisme ko kuma mɛn o dama tɛ a bɔra olu de fɛ ka na o kuma ko min don olu b'a kalama san dan u b'a kɛlɛ la hali bi yɛrɛ u ma tila donc ko min don olu b'a dɔn Nations Unies ma taa u fɛ yen CEDEAO ma taa maa wɛrɛ ma taa Ligue arabu ma taa u yɛrɛ dama de y'u sigi k'u ka fɛn in ta k'a lajɛ a ka kan ka furakɛ cogo min na ka ɲɛsin a ma an y'o de faamu ka ko la parce que o de ye ka fɛn min b'i bolo k'a diagnostic kɛ ka ɲɛ ne ka fɛn in tɔɔrɔ min b'a la o ye nin filimayɔrɔ min bɛ ne yɛrɛ ka ko in na o ye nin n'i y'a ye nin ye n tɔɔrɔ nin de kɛra o de y'a to nin y'an tɔɔrɔ u y'o bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka fɛn in furakɛ an y'o de faamu an n'u ka séance de travail la kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna an n'u cɛ ani an ye taama min kɛ ni k'i b'a ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina yɛrɛ bɔ a la i bɛ min faamu o de ye olu ye maaw ye ko min n'an b'a la ko min n'a kɛra an fɛ yen olu ta kɔlɔlɔ de sera an ma donc ko in u b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ anw u ye baara sira minnu ta ka ko in furakɛ an y'olu fana ye na o fana an ka kan ka min fɔ o la ni ala sɔnna an n'o fɔ a la. président yanni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma walawalali la i y'a yira k'a fɔ min ye kɛlɛ min n'a b'an ka jamana kɔrɔnyanfan ka fɔ la dimension religieuse a kana occulter awa k'a lajɛ nka pour que a ka se k'a faamu i y'a fɔ olu yɛrɛ y'a affronter ka da kan u ka ko la an b'a fɛ lamɛnnikɛlaw ka se k'a faamu o ye a fɔ wagati min ma dans les années 80 fo ka na 90 fanfɛla ninnu na u ka jamana kɔnɔ u tun ye élection kɛ 90 wagati min na n'o bɛ tali kɛ ka fɔ bɛɛ da ka don fangako la o minnu tun bɛ yen n'olu fana ye diinɛ hakilila b'u la olu y'u sen don o kalata in na kuma kalata in na a nana ye ka fɔ gɛnna o processus nana jɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ mankan wuli ni ɲɔgɔn cɛ o de nana kɛ sababu ye ka nin ye min fɔ n'o kɔlɔlɔ sera an yɛrɛ ka jamana kɔrɔnyanfan na n'o ye fisi ye a wagati la ne b'a fɛ k'i ɲininka yala pour que mɔgɔw ka kuma don yɔrɔ faamu Algérie y'a affronté i ko MINUSMA ma taa CEDEAO ma taa Ligue arabe ma taa u yɛrɛ sera ka solution sɔrɔ à l'interne ni ɲɔgɔn cɛ u ye baara min kɛ ka se ka sira sɔrɔ an y'a mɛn Algérie awa minisiri da k'a fɔ u ye baara dɔ sigi sen kan n'a fɔ ko concorde national k'a fɔ maa minnu ye marifa ta ni diinɛ ko ye u ka marifa bila minnu fana ye fanga ye u ka marifa bila ka d'a kan u bɛɛ ye jamanaden ye u ka sigi u ka kuma u nana o baara ninnu senfɛ ka se ka bɔda di u yɛrɛ ma ne tun b'a fɔ kuma min tɛmɛna ni Algérie minisiri ni ɲɔgɔn cɛ i ka wɛrɛwɛrɛli ko la min b'a to lamɛnnikɛlaw ka se ka kuma laɲini faamu. bon n'i ye Algérie yɛrɛ ka lahalaya ta i bɛ segin kɔ Algérie yɛrɛ ka situation historique n'o ye Algérie ye jamana min kabini pénétration coloniale n'o ye kabini nazara bɛna bin u ka k'u jagoya mara o baara min n'a kɛra kulu minnu wulila jamakulu minnu wulila k'a fɔ k'anw tɛ mara maa minnu tun b'a ɲɛma bɛɛ lajɛlen tun ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye o baara minnu y'a kɛ u y'a bɛɛ lajɛlen fana kɛ ni diinɛ tɔgɔ de silamɛya diinɛ
parce que dénominateur commun min bula koro ye fɛn min bɛ jamanadenw kalan k'u kɛ kelen ye o ye diinɛ in de n'o tɛ olu fana ye kabila camanw ye berberiw b'o la arabuw b'o la siya wɛrɛw b'o la u ka kanw fana tɛ kelen ye nka fɛn kelen bɛ yen o kelen bɛ k'u tɛgu ɲɔgɔn na o ye diinɛ ye u y'o de kɛ ka ayiwa nazara kɛlɛ o ye pénétration coloniale u marala nka u farikolow de marala u hakili ma mara o de la u ma fara u bɛ résistance la fo ka taa se indépendance la o indépendance fana u nana u ye mun kɛ u y'a ko kelen in de ta ka diina ko de ta k'o kɛ u sinsiyɔrɔ ye u ka kɛlɛ la o de y'a kɛ olu ka kɛlɛkɛlaw tun bɛ wele de ko mujahidin u y'u b'u wele ten de ko mujahidinw ministère yɛrɛ bɛ Algérie bi ministère min n'o ye ministère de mujahidin kɔrɔ ye kɛlɛkɛ kɔrɔw maa minnu jɔra pour que indépendance ka sɔrɔ olu tɔgɔ la ministère o bɛ yen u denw dɔnnen don u mɔdenw dɔnnen don ko in u y'a kɛ patrimoine ye pour que a kana tunu jamana bolo indépendance talen u y'o ko kelen in de ta k'a kɛ u sinsiyɔrɔ ye différence min bɛ an ni Algérie cɛ ni ne y'o faamu ko in na sɛmɛyɔrɔ bɛ ko in na lasaliyɔrɔ bɛ ko in na o ye jumɛn ye olu y'a ye k'a fɔ k'olu ka ko in n'i y'a ta a taarifu bɛɛ lajɛlen kolomayɔrɔ min bɛ ko in na o y'a diinɛ yɔrɔ ye o tuma u y'u sinsin o diinɛ kelen in de kan n'i y'u ka drapeau lajɛ verte don ani jɛman ani croissant n'o ye ayiwa kalo ye ani lolo n'i y'a jateminɛ verte in o ye nɛɛma yɔrɔ min b'u ka jamana na jɛman in o ye lafiya o b'o kofɔ croissant in o kɔrɔ ye silamɛya a tamisɛrɛ y'o ye fɛngɛ duuru min b'a la étoile min b'a la n'a bɛ na ni seleke duuru ye o ye silamɛya ayiwa a jɔsen duuru ye ani sali farida duuru maa minnu ka drapeau o de b'a la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko a ka ko sinsinlen bɛ diinɛ mais u nana indépendance ta u ye option min ta o ye socialiste o kuma o kɛra sababu ye k'u mabɔ diinɛ la ka diinɛ ko k'o bila kɛrɛfɛ u ye san 20 ɲɔgɔn k'o la ka taa 1960 waati ninnu na 62 63 n'u ye indépendance ta 62 fo ka taa se 90 waati ninnu na option kelen in de b'u bolo u sinsilen b'o de kan o option ninnu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn olu ni diinɛ ko tɛ ba la kosɛbɛ ten kuma o kɛra sababu ye fanga yɛrɛ diinɛ tamisɛrɛw bɛ yen u ye diinɛ ko fɔ u da la nka u y'u mabɔ diinɛ la pewu bon o mabɔli diinɛ la o kɛra sababu ye u ka jamanaden minnu taara kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛw la n'u ye faamuyaw sɔrɔ u seginna ka na u sigilen olu donna misiriw kɔnɔ kumakan min ka kan ka f'u ɲɛna jamanadenw ɲɛna u y'o fɔ o y'a sɔrɔ jamanadenw u ni minen don fɛn dɔ la minɔgɔ b'u la u ka diinɛ ko kuma tɛ fɔ diinɛ ko yɛbɛbɛra diinɛ ko bilala kɔfɛ ninnu nana ka na jamanadenw bɛɛ lajɛlen ni k'a min ni diinɛ ye jamanaden bɛɛ lajɛlen tugur'u kɔ c'est ça la réalité u nana o de dɔn jamana ɲɛmaaw nana dɔn k'a fɔ ko nin ko in bɛ cogo min na n'an ma ɲɛɲini nin na nka u bɛ réalité sɔrɔ jumɛn na tuma min na élection kɛra 90 91 o élection minnu nana kɛ a ye mun sabati kɔrɔ ye k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen y'u bolo kɔrɔ ta k'a fɔ diinɛ ko in u b'o de la n'i ye a élection ta 80% 75% puisse y'a sɔrɔ kuma minnu bɛ jamana kunna u y'a faamu k'a fɔ kuma nin ko in bɛ cogo min na sisan diinɛ ko in ye tiɲɛ ye nka ninnu bɛna jamana yɛrɛ fana minɛ kuma kɛlɛ min tun bɛ yen o tun ye fanga kɛlɛ parce que jamana Algérie système b'a bolo fanga bɛ yen fanga bɛ armée la jamana kɔlɔsilen don jamana ma kari jamana ma ban kuma u wulila k'u ɲɛsin fɛn in ma maa ninnu k'u kɛlɛ fanga yɛrɛ la kɛlɛ in kɛra ka se hakɛ dɔ la hakilima n'i bɛ ko la i bɛ jateminɛ de u nana ye k'a fɔ ko kɛlɛ in banbali nafa t'a la parce que an bɛ ka maa minnu faa o y'an yɛrɛw de an denw don an dɔw don an balimaw don an sinji ɲɔgɔnw don an silamɛ ɲɔgɔnw don o kuma a tɛ se ka kɛ kɛlɛ banbali ye u nana ni ayiwa proposition in kɛ n'o ye ayiwa réconciliation nationale ye o min kɛra n'u ka jamana ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ denmisɛnninw na ni maa o maa n'i ye marifa ta a ye marifa bila a ye na an yɛrɛ dama de don an ka sigi an ka kuma
mun sonna kanna u yabu bale a bela jelen réhabilité ka bela jelen ta ka do aywa système kono mun somo sara o mo kulu bela jelen somo ku indemniser ku hakilito lula ka bara nke bara nda u ye minke no ye hakilima yaye ka tema beka nunun do na wo mi fe vidim be o ye dina ko di u yere mun ye gouvernement o ye dina ko intawbo antara yorom na no ye oranje ya misri babe ka jo Algérie biya ñon te farafina yoroshi ne madala ni misri bina jo ni maga misri yere te ko misri be du kulo ngambi mi ni o ba fa misri min jo na mambo na o hakil na imbele jelen sorola min ko inde kono sisa o ka wilaya mun be no région binani an shegi o ba la ka misri ba jo akilingelen bele jelen misiri bammi ni misiri tomunu be jamana o région ingono bela jelen o coordination abina di uludima okuma wajuli ko kalanko almamiya ko toven be jamana kono jamana ya ni bela jelen aye ni do bala ayre wulla ki jo naka kele kun ye dinay wanere be dinaka ena le dinaka be kele kidman ikele kun ye mi a femme bi bolo ko ke dalilu ka kele na tigila mo yere yo ke kaba kele man bi bolo kele te ulu ye hakilna mi toro ko na ni ba famu o ni donc ni fain expérience ba la femme ya ba bi ka jamana kono ame dinya de kono bi ko be évoluer ko be ta nyeni yente boni na nyeni yente boni hakilinga ne ka tabolo ni yente ni mbla mais tu n'évolues pas au tigila mo te haklima ya bani hal ma den fay be ko hal ni dina digide mo te sega ke dina tigiye ka tame ala kira rek sallallahu alayhi wasallam parce que ale den nan dinay ko be ni ala kira ya sallallahu alayhi wasallam ni yoro gele ya bala ngam magaya ya o de kapsa kira bi magaya ayo prévu jira sulhu hudaybiya no hudaybiya parti mais o don sahaba kun te sega ala kira fam alayhi salatu wassalam fo ma do na no joka fo kira ma okuma ni go imbe tuko mina e awon de tate kinyewa anna ni dina mi kinyetewa pourquoi ambe son ni ma ni compromis mi abenyi ka compromission yi an do na fami ni ka da matemi fo atoro min be ko Muhammad Rasulullah Muhammad alaka kira ko joshi e be so ka joshi to di ka to ya alaka kira ako hon ato ayato anga joshi e a joshira o don o ya bali akasa bati biwa. C'est ça le savoir-être et le savoir-faire. Halama de ni be komina ni kona nima ibe la jeli beti ni ko min vleni o ngaka nga ni ko imina tukuta. C'est ça aussi o de alama de munu be ko famu alama de munu responsable wi mamunu ni ala ya obla aka ma to gérer aka kuma utogola aka baraka utogola aka réfléchir utogola mais aux responsabilités o ba wajibi halama de nka ika don ikakanga ko mun tugo alhamdulillah amal ma aslam la melila delike jikulu télévision liberté mais kanamika l'islam et la société mamu me kan ni jabi au conseil islamique ni ba no Cheikh Mahmoud Diko avec taliki ani tawan ge kata Algérie jamana ma présent sigi folo min temena ministre no Algérie ministre chargé de travail la ani Algérie tarku famu yo gele yo Algérie chuma no famu la Algérie ministre akanu ka fu ko dugu ba flana mimbe no oray e kata laje o luga misri misalam ni yafo kata misri konna naje ina responsable misri nyemo sigira ka kuma femu ko misru kono anya misri bado luga du flana nga misri ndronta anya soro kala yoro ba kono almam forme yoro bala dimsenu internetu bara tamambe ke misri kono o ye misri ananga la hala peut do ba fo comparaison n'est pas raison nga niya je temile tlebi jabana ina abbe kalon tuwa kile abbe famio ke tuwa kile o Algérie kalanku do bala kam misri ko do bala
ka tila t'u ka misiriw dɛmɛ alimamuw dɛmɛ u ka recycler u ka baaraw la ka tila t'u ka jɔyɔrɔw d'u ma ka tila t'u ka statut d'u ma olu dun ye alimami ye nka ni Algérie yɛrɛ fana ta k'a lajɛ i y'a tariku fɔ nka mun bali u fana b'a fɔ k'u ye démocratie populaire ye an dun bɛɛ bɛ o kuma kelen in na nka Algérie ye diinɛ don a t'a kɔnɔ an taara misaliya sɔrɔ u ka alimamuw bɛ cogo min ani alimamuw bɛ jɔyɔrɔ min na alimamuw da donnen don jamana ko bɛɛ lajɛlen na an bɛ sigi fɛn fɛn kɛ an b'a ye a bɛ daminɛ ni kuranɛkalan ye ka hymne national bɛ kɛ o kɔfɛ kuma mun bɛ yen u b'a fɔ alimamuw bɛ impliqué u ka jamana ko bɛɛ la yala i y'o misaliya min sɔrɔ o ra an b'a fɛ ka comparaison n'est pas raison nka jamanadenw bɛ se k'a faamu cogo min e ye alimami ye tiɲɛ don i ye conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye wa Algérie y'i wele fana parce que i ye jamana in diinɛ ɲɛmɔgɔ ye nka an yɛrɛ taara min ye kabako ye a bɛ fɔ Mali ye silamɛ jamanaba ye ko mɔgɔ tɛ diinɛ ko fɔ an ye nka an y'a ye diinɛ b'olu bolo cogo min na n'u bɛ ka cɛsiri min kɛ bi silamɛya lafasali la ni alimamuw dɛmɛni na o contraire de b'an ka jamana kɔnɔ o tuma misaliya jumɛn bɛ sɔrɔ olu ta in na n'an bɛ comparaison ko la o ɲininkali filanan min ɲɛsin ma. parce que ne hakili la Algérie o de la ne ko n ko Algérie ta in u y'an wele an ye nafaba sɔrɔ wele in a nafa fɔlɔ ye jumɛn ye ka taa i yɛrɛ ka taa baara lajɛ baara min bɛ se ka kɛ kalanso ye i ma fɛn dɔw bɛ yen hali i tɛ ɲininkali kɛ a présenter la dama i ye hakilima ye i ka kan ka fɛn dɔ tɔmɔ a la ne ye min faamu Algérie la d'abord c'est que Algérie ɲɛmaaw ye fɛn dɔ faamu il faut se dire la vérité bi an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi idéologie tɛ diɲɛ kɔnɔ ni diinɛ bɔra a la min ma jɔ Algérie y'o faamu ka ban foyi t'i bolo i bɛ min di hadamadenw ma bi idéologie la tɛ yen marxisme tɛ yen léninisme tɛ yen libéralisme tɛ yen foyi tɛ yen a bɛɛ jɔra parce que hakilina minnu don a bɔra hadamadenw de kunkolo la dati b'a la banyɔrɔ b'a la salahiya b'a la c'est à dire que waati b'a la n'a sera o ma a tɛ se k'a tɔ voilà a bɛ primé a tɛ se k'a tɔ dilan tuguni ni ala ta yɛrɛ tɛ ala min bɛ dumi badabada fɛn o fɛn n'o kasa t'a la ni ala ko kasa t'a la a tɛ se ka siècle kelen siècle fila a ka ɲi o bɛɛ la non c'est pratiquement impossible kuma diɲɛ b'o dakun de ka bi diɲɛ yɛrɛ b'o de ka bi bɛɛ jɔra foyi tɛ maa bolo projet de société la k'i b'a di mɔgɔ ma bi a tɛ yen ni diinɛ ko bɔra a la i tɛ foyi fɔ mɔgɔ ye tuguni a bɛ se ka fɛn min faamu a tɔ ye an ka balo ɲini ka bolo bon o de bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ balo cogo min na an ka se ka to o la ni maa min donna an n'an ka balo cogo min ni an na daamu cogo min n'an y'o deli o la o ye niveau de vie ye ni maa min donna o la donc tout se dit en termes d'emploi de création d'emploi de préservation d'emploi ko in bɛɛ y'o de ye projet bɛɛ y'o ye n'o tɛ fɛn wɛrɛ tɛ yen hadamadenya la tuguni n'a bɛ se ka di maaw ma olu y'o faamu u y'o dɔn c'est pour cela fɛn min b'u bolo u segira parce que fɛn kelen min bɛ se ka jamanadenw koloso ɲɔgɔn na fanga ni jamana ka se ka kan kelen fɔ u ka se ka ɲɔgɔn faamu qu'ils regardent vers la même direction u y'a faamu ka fɔ ko diinɛ ko in o tuma n'an ko diinɛ ko t'a la pewu anw bɛ to an dama na jamana bɛ to an dama kɛlɛ min delila ka wuli o kɛlɛ in tɛ ban c'est ça la vérité il faut oser dire les choses telles qu'elles sont c'est aussi faire face à la réalité et c'est faire face à l'histoire ni i y'a faamu penseurs dɔw bɛ yen ani maa wɛrɛw dɔw bɛ yen qui ont dit que ce siècle là il sera religieux ou il ne sera pas mɔgɔw ye nin fɔ minnu tɛ silamɛw tɛ o mais u y'a faamu parce que ni hadamadenya hakilina minnu bɛ d'u ma n'o hakililaw jɔra bon min tɛ jɔ laban bɛɛ bɛ boli ka n'o de sɛgɛrɛ o fɛn min tɛ jɔ o ye diinɛ ko de ye o kuma k'o lajɛ k'i ka tɔmɔta tɔmɔ o la k'o adapter i ka hadamadenya n'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ se k'o kɛ k'a sɔrɔ tu ne t'es pas renié i ma bɔ laïcité la i ma bɔ caractère républicain la i ma bɔ fɛn wɛrɛ la mais hakili ni faamuya de bɛ se k'o fara ɲɔgɔn kan jamanadenw b'u yɛrɛ ye jamana ko kɔnɔ u b'u yɛrɛ ye u ka diinɛ kɔnɔ u bɛ se ka u ka hadamadenya kɛ Algérie y'o de faamu wa u bɛ ka taa o taama sira fɛ i yɛrɛ bɛ yen a kɛra i yɛrɛ ɲɛna i yɛrɛ y'a ye ne ni y'a kuma fɔ ka kuranɛ kalan fɛn o fɛn ni cérémonie fɛn o fɛn bɛ kɛ u bɛ kuranɛ de kalan fɔlɔ ni kuranɛ kalan banna hymne national bɛ k'a la bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ an bɛ diinɛ la o ye tiɲɛ ye nka an bɛ fɛn wɛrɛ fana la o y'anw ka jamana ye
ni ya mi be dina ke o ibe seliwo ibe sunwo isigile me yoro do de la o yoro in toloshili o yoro in tangani o yoro in topotoli o yoro in bisaka basigi ka yirwa tugomna o fana ye dina do o de do mawkum okuma o yoro in chinyani ani o yoro in ayo ka basigi baliya kala ani ka ayo toro se o yoro ma o fana te dina do e ko fana jiri ala la vérité. Pense la main, tu construis mais tu ne détruis pas. O jiri la ikakanka joli de ke dina ba nyini fe ka joli ke awnga kira ko halna foriye ko shini nyebe wuli ni yiri bolo bi bolo ka turu fitima aka viye shini ko nyebe wuli mais yiri do nyini ka turu sana ka wuli mo do na fa do sora. C'est pour nous dire que il veut la c'est construit ou des ou des dîners. Alors, donc vraiment, je pense que il faut qu'on se dise certaines vérités. On a une croyance, jamana de dou, dina jamana de dou. Jamana mi samba kele ni ko abe dina kula. Jamana mi kuma kan ni alangu ni ya bele jelenta ibita dina kuma kan de sora. Tellement dina la bana ka kay on yere ka patrimoine ya kera ando ya kera an ketugo ya an dina cultural nyona. Alors quand on n'a pas l'intelligence de faire la jonction ka dina ni on yere ka hadamadiya kulu kala nyona mimma to dina be nyambulu on ga hadamadiya bedla rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana dina kan nyambulu nyumanda ma dina kan nyumanda ma lahara. C'est faire la jonction entre les deux. Ma adama den ka kan ko soro bi dinya jora alors nan sigira dron ka hakili jakabo ka lo projet ni fewna ante hakili jakabo an yere kuna difficilement ambise ka an yere beaucoup nuna. C'est des vérités qui sont difficiles à dire, mais il faut dire ces vérités, il faut oser les affronter aka kan jamana ki sigi an hakili jakabo an ga kunu laje an ga tafan kan ka kedme anne de la ni tafan inda mama ni te bo ka pe non kala ma dembe évoluer mau kala tugola ube évoluer ala ma dia tugola ube évoluer mais ibi siri i du donna ngauti bali ika laje nyefe abedla tugum na ka lati ma président anya famu sisa amba jiga ka fo kuma ina sokono kuma chaman dona la kuma yana na tanye fe ka kuma yoro la ambe fe ka min famu ala kadaka ni ka kuma in famu fa nyere be jabana mi kono bi awani afamira kuma fa nyere fana magube kalana ni kununa fa ga jamana an fana kumbo système inde la ni Algérie ka tarikuta ay ni socialisme kilema ya fana fa ga damna no socialisme kilema ka dina ko inde bola o am tay am ma se ka sigi postro ka don ala soro on numbe gele amina bi beda do na ngokula o nga mire paradoxe e a foko jamana be dine moy o dine mo fana nyo jate bi ko don segi islamé o yala o jamana ko nya fa gele a dine ko bala c'est une évidence be ba do abala mais ki nyetu ka fodro fembe dine ko ko assimiler ko terroriste o foka na ke dine mo rete ki dadu jamana ko kumala est-ce que fara teke sababu e ka fumima ka fangani jamana de ma bonyona famuya la ni ko ina kada ya fo ko ya une dimension religieuse de cette crise ya fo wakati be ibisi kuma ika o islamu ba ya fo ni dine ko bala kuma ulu ka ko ya la dine ko na fara islamu re ku dabo jamana ko la amme malimina a ferebe ka tike ko islamu re ku dabo jamana ko la o ne ba be ke nyinga yala o te do fara gele aka wa. Oui, en réalité au début mo ko tigi misa ko ina amme malimina amba don a forumu ni a kologu ni atelier de beke jamana yɛrɛ a diinɛ mɔgɔ bɛ se k'a dabo ayiwa jamana ko yɛrɛ la cogo min o ɲɛ de bɛ ka ɲini o la mais c'est une erreur parce que o kɔrɔ ye jumɛn ye minnu bɛ jamana ko kuma fɔ en réalité u dɛsɛra ka fɛn kelen de reconnu bon ni hadamaden b'o la ka gɛlɛn ko ka se ka ɲɛ i bolo mɔgɔ o mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ ko ne filila n ka a lajɛ cogo wɛrɛ la n'o tɛ maa min kɔnɔ tu persistes dans l'erreur o tigilamɔgɔ i bɛ to fili de la kudayi il va falloir que jamana in mɔgɔw k'u dɔn u k'a lajɛ ka jamana mara de façon classique
o min m'an bolo administration bɛ yen fɛ commandant bɛ yen fɛ gouverneur bɛ yen fɛ u bolo b'u poche la u bɛ taa ka na u bɛ filɛ f'i ye mais jamana bɛ mara waati dɔw la n'o ye mais est-ce que c'est tout le temps? Non. O mara cogo min filɛ nin ye est-ce que c'est valable pour tout le temps? O de ye problème yɛrɛ ye. Problème min bɛ jamana in kɔnɔ o y'o ye. Aw ye jamana mara mais demi siècle an bɛ mara cogo kelen in na an bɛ lahalaya kelen in na mais demi siècle sera a man kan an k'an jɔ sa k'a lajɛ anw bɛ ka jamana in mara cogo min ye ka taa anw dun b'a ye k'a fɔ ko anw hakilila k'a fɔ ko anw ka kan ka taa ɲɛ ko b'a jira an na k'a fɔ ko taa ɲɛ tɛ ka kɛ a sera yɔrɔ la jamana yɛrɛ donna kunbalan na jamana ko yɛrɛ bɛ ɲini ka ban ka bɔ an bolo parce que jamana force ye min ye c'est la cohésion pas seulement cohésion parce que grève tɛ kɛ marché tɛ kɛ fɛn tɛ kɛ ni o dama an b'o de jate cohésion la cohésion o ye jonction de minnu bɛ kunyanfan na ani minnu bɛ cɛmancɛ la ani minnu bɛ a laban yɔrɔ la n'olu bɛ ɲɔgɔn faamu o de ye cohésion ye mais ni bɛɛ b'i kunfɛ ka taa i tɛ se ma n tɛ si ma n tɛ fɛn wɛrɛ f'i ma non là ça va pas parce que n'anw tɛ évoluer ɲɔgɔn fɛ fo bɛɛ bɛ évoluer i damana yɔrɔ dɔ bɛ yen choc bɛ ka taa kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an kunkolo bɛ taa ɲɔgɔn gosi yɔrɔ dɔ la et c'est ce qu'il faut éviter c'est ce qu'il faut éviter et c'est ce qui est arrivé malheureusement anw ka jamana mɔgɔw moi je veux le dire très franchement parce que ka kuma biri kuma dɔw la nafa t'a la anw ka mɔgɔw u ma leçon ta kuma in ne y'a birilen fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ min tun bɛ jamana kun na en 2010 o ye Amadou Toumani Touré 2010 présentation de vœux la n y'a f'u ɲɛna n ko jamana ye 50 ans sɔrɔ san 50 an y'o sɔrɔ san 50 in an kana san in bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛnajɛ ye k'an ye san 50 sɔrɔ bala bɛ fɔ dundun bɛ fɔ an bɛ pan ka puruti la k'aw san 50 sɔrɔ la san 50 sɔrɔ la nka san 50 maa hakilima i bɛ jɔ de k'a lajɛ k'i kɔfɛla lajɛ 50 in kɔnɔ i bolila nin bɛɛ la yɔrɔ jumɛn bɛ yen k'i talonna yɔrɔ jumɛn bɛ yen k'i panna yɔrɔ jumɛn bɛ yen k'a ma ɲɛ yɔrɔ jumɛn bɛ yen mun kɛra i dun bɛna boli wɛrɛ de daminɛ kukura o boli i ka kan k'a kɛ cogo di i ye boli cogo kelen min kɛ 50 dɔn in na i b'o kelen in de kɛ wa tari i b'a kɛ kɛcogo jumɛn n k'o de ka kan ka jateminɛ parce que événement dɔw kɛra yan n'anw ka mɔgɔw tun ye hakilimaw ye u tun b'u dɔn pour évaluer ka jamana lajɛ k'a lajɛ fissure min bɛ jamana kɔnɔ o kɔrɔ ye fossé min bɛ ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na u tun kan ka ɲɛ il faut le dire a kɛra jamana la yan o ka kan ka hakilima bɛɛ politologue ni ko dɔnbaga minnu bɛ jamana kɔnɔ olu tun ka kan k'o analyse de kɛ o ko in ye code de la famille ko ye code kɛra code de la famille u sigira concertation régionale de kɛra ka taa région bɛɛ lajɛlen na ka taa mɔgɔw da sumusumu k'u ɲininka u nana synthèse nationale kɛ o min farala ɲɔgɔn kan k'o kɛ projet ye gouvernement k'o kɛ projet de loi ye ka taa n'a ye conseil des ministres la ka bin a kan ka sɔrɔ k'a bila ka taa assemblée la assemblée ka séance d'écoute kɛ o bɛɛ kɛlen kɔ ka tila k'a voter n'o votera ni jama wulila k'a fɔ ko o kelen min kɛra ko an t'an yɛrɛ ye o kɔnɔ jama bɛɛ wulila k'i jɔ fo ka jamana don kunbalan na mais ni jamana min bɛ ko faamu u bɛ ko faamu u bɛ ko yɛrɛ dɔn politique mɔgɔ minnu ni jamana ko de y'u ka hami ye minnu b'a fɔ k'olu ye ayiwa jamana ka représentants ye u bɛ jamana de tɔgɔ la n'o ye assemblée nationale ye waati kɛra yan député b'a ka macaron ta k'a don a poche la k'a dogo mɔgɔw kana don k'ale ye député est-ce que o bɛ jamana représenter tuguni non tellement jamana ninnu ma taa fan kelen fɛ o kɛra jamana min kɔnɔ on a continué sur la même chose au lieu que an ka dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko nin fissure kɛra nin b'a jira k'a fɔ an minnu bɛ kuma jamanadenw tɔgɔ la an minnu bɛ ka jamana gérer anw ni jamana majorité an tɛ hakili kelen na o tuma an ka kan ka taabolo jumɛn ta min b'a to an n'u bɛ taa ayiwa hakili kelen na o ma kɛ o de y'a kɛ fiɲɛ wulila dɔrɔn jamana yara la o b'a jira kabini o waati k'a fɔ jamana tun bɛ ayiwa filinfalan de parce que jamana sema yɔrɔ min ye peuple yɛrɛ ye
ani kunkolo yɔrɔ min bɛ kuma jamana ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛ kan kelen fɔ la preuve c'est ça mɔgɔ hakilima kun ka kan ka jateminɛ k'o de la ɲɔgɔn na mais n'o ma kɛ fo an b'a sin dɔrɔn k'a kɛ bin kan k'a siɲɛ dɔrɔn k'a kɛ bin kan ka dɔrɔn bon ka fɛnw tɛmɛ dɔrɔn ka taa mais c'est les mêmes erreurs on persiste dans l'erreur. Et moi je le dis, je le redis. Vous voyez, quand il y a un politologue, il y a la jamana mingono, il y a jamana mingono, kabini san joli te foi la ibo milier kele ne ko. Me Bamako abe san binani ko. Ako bekeranyana e ni te mo were te makanga do halawa. Kanga do la. Voilà. Bon, président Ameta Nyefe, Anya Yefana, Tarama Nsefe, Algérie Jamanana, quoi, dîner de Gouba Dobe, Koutil, San, Itaraï, mi kera bara nuna kuma mina nuka wali mi gouverneur ne bisina nay kuma falen fale o dine nyemo fara tumbe ga cérémonie ba mi ni wiwela keneka yu kalmamu ka formation o lu kalmamu ka formation anya ye ministre de damara la ka fo almamu be mami manga wulla ya ye kada ka lu kalbamu fana unana ye ka fo fana formera fam befe do formera ira jamana la do arabisa do raka dugula o mami crise nana be tare ta fana kuina o lu ye tugoya do sura fo ba ko référentiel no de ka barabuluda nimba to almam be bi yere femi kono to no ka tabulu du ka dinema o bara nu senfe wi almamu responsabiliser ou dado jamana kola mais ka tlaka limbe konditi yurula nimba to yere misala dimina o walma mu ga formation na misala la o almamu mun tumbe o recyclage ko fe ani mun fara be ku deme o ka se ka niveau la ka se ka bara soro ka deme kuye nga miye ko baya kula ninyo o jate mine ala nimba fe ko nyinga ni nyeshima o de an na ye ka fo ka almamu ka ko metu ma administration na mado do be olu kuma fanga tolo be misiri nun kono do be olu ka bare almamu yere be se ka former ka jamana ko famu jamana la fasa ko famu ko go bena jamana na ku ka vini ngalike ani femi dine yere o kala fana do mission do taso branche de be ko almamu ka formation na ko se ka jamana ko famu ku ka dine ko famu no ka jamana ka politique famu au paradoxe il y a ka fo olu tara dans le bon sens to o ma dans la bonne direction mais au même moment on be geleya mina o de yemi fo kuma la almamu daka bo abela nga almamu fana ta soro anga jamana kono almamu yere de bi ala ta ko fe ni islamu yere ma minki almamu yi o almamu to soro subvention te du mo de mente kuye date jamana kola be ni yere ku dago jamana kola o Algérie du me almamu formé pour deme pour selo jamana kola pour deme ko dine ke tugo nyimo fo ko jamana dewnye o yala o be jamana deme ka basigi sigata la nyo famu o muna on tayi au contraire o ni ngali yemi mi nyishima ouais ma on tant que contraire de fleur ka bo kuma mina quand on tire pas les leçons alama de italona o make ko duye mais mi kofle halika don italona jumen ah fina bala on ga dina ba fa alakara de ko ta ko mumini fa makanka ikki wo kelingono shiafla ki bolo do wo kono fenki ki ikabo ikatla ka o bolo kelin do wo kelin ngono ka toro ima kono ko do ifana yimbi donc hadama de mi nien soro ayen soro muna ni to nyini ko do muna ni ko nien soro mais c'est le problème qu'on vit on voulait ni kabini 63 fois bi crise kelin mbesi dans le nord du Mali parce que les gens ont peur de faire face à des réalités. Aniyan soro muna mani mundo na nyo do kuma kakanga kele tugo mina ko nyenyini ko keka sebeke nga ni ko karama nyini wa abedatu tugo mina dron katem ni ya datu katem mais abetla ka daile voilà ba nga problème yo di on ne cherche pas la solution réelle du problème. La volonté même de chercher la solution qui est là, on a jamana utala. C'est dommage, mais il faut que ni ma femme fana fois faut là. Akagele akaska famu afamu tuko yere la. Nunu nta uya famu. Uka toro sora asoro la yorom yodo. Mais adoni dama o madam. Nanya do kuma amba fura ke tuko yodo ubodi la.
non seulement anw tɔɔrɔ yɛrɛ min b'an kun kan k'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ mun na hali ni min filɛ nin ye n'a bɛ sini an taara fɛnw signé a tɔgɔ ye di accord de la paix aussi pour la paix fɛnw signé an ye ko caman kɛ mais ka mɔgɔw sigi maa minnu ye ko dɔnnaw ye u ka sigi ka jamana yɛrɛ sociologiquement k'a lajɛ historiquement k'a lajɛ mun na ko nin ko in an b'a datugu dɔrɔn a bɛ tila ka dayɛlɛ an b'a datugu dɔrɔn a bɛ tila ka dayɛlɛ o tuma anw de ma se a datugucogo la wa mun de kɛra an ka kan k'o ɲini k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn n'o tɛ fɛn min karamɔgɔkɛ a dilan ka gɛlɛn fo ka jamana repère bɔ a la repère ye jumɛn ye hadamaden mɔgɔ ninnu an taar'u fɛ an y'o lajɛ mais référentiel u bɛ k'o ɲini mais a b'u bolo. Ils ont un système, ils ont un pays. Au lieu de référentiel sort. Parce que fin d'obé, la salle d'obé, ou l'outil d'oga. Mais on a référentiel, on a de détruire. On a de détruire. Et on continue à chercher à détruire. Halika faut demander dynamo ou d'abord ou kaninke, d'oretéo. Kanyini repère zaman min tora jamana kono ni jamana denw yɛrɛ bolila ka taa u yɛrɛ réfugié u ka diinako la au lieu que olu ka analyse kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye ninnu bolila ka na u biri u ka diina kɔfɛ ka kisi ɲini i b'a sɔrɔ min fɔr'u ye walima min kɛra u b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ mais ils doivent analyser et puis ka jɔn ko ala fɔ k'a dɔn lala an filila mais anw fɛ yan o t'a la bɛɛ bɛ misère de ɲini e ma fili dɛ kariw de n'o e ma fili dɛ kariw du o kuma ka jamana yɛrɛ bila ayiwa ka la politique de la terre brûlée c'est-à-dire que nin tɛ yen n b'a jeni o kuma maa si tɛ yen min ye ɲuman ye maa si tɛ yen min ye ɲɛmɔgɔ ye maa si tɛ yen min ye ayiwa mɔgɔ sɛbɛ ye diinɛ ko t'o ye ayiwa danbe ko t'o ye jɔyɔrɔ wɛrɛ ko t'o ye jamana yɛrɛ repère ye fɛn o fɛn ni a gɛlɛyara ni jamana bɛ se k'i accrocher a la ka wuli minnu yɛrɛ bɛ kuma ni jamana tɔgɔ ye u ye fɛɛrɛ de kɛ politique de kɛ k'o bɛɛ kari mais c'est grave ce qui est en train de se faire dans le Mali et il faut avoir le courage de le dire kana ni presse est en vrac norme t'a la déontologie t'a la fɛn wɛrɛ t'a la bɛɛ bɛ dɔgɔya bɛɛ bɛ nini bɛɛ ye mɔgɔ lankolon ye si tɛ ɲuman ye mais non quand on cultive ça dans un pays ni yɔrɔ min ni ɲuman t'a la o ye yɔrɔ ye wa maa sɛbɛ tɛ yɔrɔ min o ye jamana ye wa maa si tɛ lamɛn jamana min kɔnɔ o ye jamana ye wa o bɛ se ka kɛ du kɔnɔ a ka kɛ du ye wa a bɛ se ka kɛ dugu la a ka kɛ dugu ye wa a bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ a ka kɛ jamana ye wa non c'est pas possible bon vraiment a kuma ka gɛlɛn ke an bɛ taa jamukan fan laban na président donc ni nin bɛɛ lajɛlen faamuna a ka kan yan'an ka segin so kuma laban na an y'a ye Algérie ye yɔrɔ dɔ yira n'u ka musée mujahidinaw n'u ye u ka jamana dɛmɛ ka bɔ Faransi ka jɔnya juru la nka o ye o yɔrɔ in fana i tagamana i taara o lajɛ o yala a ye hakilila jumɛn yir'i la ka d'a kan i b'a ye jamana kɔnɔ n'i taara fɛn dɔ bɛ yir'i la ko nin ye jamana tariku ye u y'o kɛ fɛnba ye ka jamana maa minnu jɔra ka jamana lafasa ni diinɛ ko kuma ye ni danbe ko kuma u ye kɛlɛ min kɛ ka bɔ Algérie ka jɔnya juru kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen b'o musée in kɔnɔ o musée in fana a bɛ hakilila jumɛn yira ni faamuya jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la. non musée ye école ye vraiment ni fɛn bɛ yen min yɛrɛ ye ne touché ko in na o ye musée in de parce que i bɛ jamana yɛrɛ de ye a kɔnɔ k'a ban hali u ka président minnu fagara minnu fɛn kɛr'u la coup d'état kɛra minnu a bɛɛ photo bɛ yen olu ye jamana faamu k'a fɔ ko continuité don ni kaari tɛ yen a tɔgɔ kana fɔ a danbe kana fɔ a kana jate a kuma kana fɔ o tɛ olu ye u y'a faamu k'a fɔ l'état est une continuité il y a des incidents de parcours o ye histoire ka fɛnw ye mais jamana ye jamana de o y'o de faamu n'i y'a ta jamana rupture ma k'a la hali bi o histoire kelen u segira ka u ka fɛn de minɛ ka segin u yɛrɛ ma parce que n'i b'i bɔyɔrɔ dɔn n'i ma fili i bɔyɔrɔ la o ka nɔgɔ o segili ka nɔgɔ ka tɛmɛ i taa yɔrɔ la i bɛ taa yɔrɔ min na i bɛ se k'a kɛ i t'o yɔrɔ dɔn i t'a sira dɔn nka i bɔra yɔrɔ min kɔni na n'i ma ɲinɛ o kɔ
o segini ka nɔgɔ dɛ o ka nɔgɔ hadamaden ma trop taa yɔrɔ de ye ko gɛlɛn ye parce que i bɛ taa yɔrɔ min na i t'o si dɔn min b'i ɲɛ i t'o dɔn nka i bɔra yɔrɔ min na kɔni i b'o dɔn donc olu bɔra yɔrɔ min na u y'o dɔn wa jamana bɔra yɔrɔ min u y'a ɲini jamanaden bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko i bɔra yɔrɔ min na o ye nin anw b'a fɔ bamanankan na yan ko n'i filila i jujɔn ma i laban cogo a b'i kɔnɔ gan o tuma u jujɔn ye min ye u ma fili a ma u m'a ɲini ka jujɔn in fana tiɲɛ u m'a falsifié c'est ça le problème parce que anw fɛ yan on veut falsifier l'histoire o ma ɲi o ouais n b'o de f'i ɲɛna falsifier l'histoire jamana in ye jamana ba de ye il faut avoir le courage de le dire nin jamana in san 1000 ni kɔ silamɛya bɛ yan tous les souverains de ce pays a kelen o kelen bɛ yen ni an b'a fɔ o ma ko empereur a tɛ yen min ni silamɛya ma koloso ɲɔgɔn na a tɛ yen kanku musa taara maga ka kɔn asikiya muhamɛdi asikiya muhamɛdi taara maga a san 500 ni kɔ ye ɲinan ye a nana il est l'émir de croyant pour le village de Takourou pour tous les pays noirs a y'o jɔnjɔn de ta ka nana ye u ni maga nana yan anw n'u kolosora ɲɔgɔn na anw ka histoire ni silamɛya ça se confond et les gens veulent falsifier ça k'o yɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ k'o bɔ a la k'a kɛ komi n'a y'a sɔrɔ jamana in anw ye ayiwa fɛn wɛrɛ de ye an y'o dama de ye n'u ye jamana in lasali fɔ dɔrɔn u b'a ɲini k'a kɛ an dɔrɔn ni san ni dama ye non c'est pas vrai mɔgɔ o mɔgɔ résistera jamana in na yan a résistera ni label fila de ni diina tɛ danbe de c'est pour cela n'an kumana an b'a fɔ diina ni danbe o de ye jamana in taalan ye kununko wa bi fana o de bɛ se ka jamana in bɔ bolo la maa minnu jɔra n'u ko jamana in tɛ mara parce que Algérie n'i taara u ka musée la i bɛ fɛn dɔ de faamu a la hali nazara nana a y'u farikolo de mara mais a ma se k'u hakiliw n'u mara a m'u dusukun mara ni hadamaden hakilina ni dusukun ma mara i tɛ kɛ jɔn ye abada waati de do ko dɔ seri la waati dɔ la i b'a bolo ani y'a ka jɔn ye o tɛ kelen ye nka ni maa min y'i hakili mara hali ni kilo ba yirikaw de b'i n'a cɛ e bɛ yaala la yan i n'a yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye i hakili b'a bolo i y'a ka jɔn de c'est ça i b'o de faamu Algérie ka fɛn colonialisme taara yen nka u ma hakili mara dɛ u sigira waati dɔ de la sani wuli don cɛ u wulila mais maaw hakiliw tora danbe b'u bolo diina b'u bolo u yɛrɛ ye min ye anw fɛ yan résistance kɛra alimami samori alimami de il a résisté alimami de Alhaji Umar alimami de don karamɔgɔ don il a résisté Mamadu Lamini Dramé alimami de don karamɔgɔ don il a résisté Babemba o ye fangatigi ye danbetigi don il a résisté Gumbi Jose fangatigi don danbetigi don il a résisté ayi n tɛ mara voilà n tɛ mara Cheikh Hamahullah Ashrafu Shurafa mais a nana minɛ yan wahabiya tɛ fɛngɛ wɛrɛ tɛ ayi Cheikh de don tarikatigi de don nka a ma sɔn a n'a ka diina n'a danbe a ka mara a ma sɔn tɔɔrɔ fɛn o fɛn y'a sɔrɔ u k'a minɛ ka taa n'a ye Azope k'a minɛ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ la ka tila ka taa n'a ye Dakar ka laban ka taa n'a ye Faransi ko a tɛ farafinna gun ye a ɲɛna o ka fɔ a ye dɔwɛrɛ tɛ o u ye fɛn dɔ de ɲini a fɛ a ma sɔn wa mɔgɔ o mɔgɔ ye ashurafaw ye kɔrɔ ye ahrar hadamaden min ni hɔrɔnya b'a la fɛn dɔ bɛ yen i tɛ sɔn a ma sɔn ma u ye médailles jira a la u ye fɛn wɛrɛw jira a la an bɛ nin bonya in d'i ma an bɛ nin ko k'i ye a ko ayi maa tɛ se ka bonya di ale ma ka tɛmɛ ala kan n'a bɛ médaille fɛ a bɛ ala ta in de fɛ u ye médaille min d'a ma a y'a fili de k'a sen da kan k'a tɛrɛkɛ Dakar o ko a ma o kuma an bɛ taa ni ye yɔrɔ la i tɛ farafinna ye a ko a wusu o de la nka a tɛ se ka taa ni ye yɔrɔ la ko ala tɛ yɔrɔ min a bɛ ye ala ta ye n taara yɔrɔ o yɔrɔ ni n ka ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Ashrafu Shurafa mais ça c'est des repères minnu ka kan ka faamu jamanadenw ka kan ka ninnu kalan u ka kan k'a dɔn Asikiya Muhamadi ye jamana in baara cogo min u ka kan ka dɔn anw fɛ an b'a tɔgɔ da lycée la mais an t'a dɔn yɛrɛ Asikiya Muhamadi ye jɔnni a ye mun kɛ Seko Amadu Masina
aye jamana ka dila ka fɛn min kɛ jamana kɔnɔ ka na ni diinɛ ye diinɛ min ni maa wɛrɛw bɛ sigi ani kaadɔw sigira ani bɔbɔw sigira ani maa wɛrɛw sigira u b'u ka dow ka a batu a n'u sigira cogo min na hadamadenya ni fɛn na mɔgɔ bɛ se ka laïcité ni fɛn wɛrɛw fɔ anw ye anw ka jamana in na a ye décentralisation kɛ ka burugutɛw ni ji ni fɛnw k'olu kɛ cogo min hali bi administration coloniale nana u y'u basé o de kan anw ka décentralisation dɛsɛra ka solution sɔrɔ ka tɛmɛ ale ta in kan. Ça c'est des génies que notre pays a produit. A ma taa yɔrɔ la a ma kalan kɛ yɔrɔ la a y'a ka garibuya kɛ yan de nka ala y'a hakili d'u ma u ye ko dɔn u ye ko faamu a ye kalan vulgariser ka kuranna kalan k'a vulgariser jamana kɔnɔ miliyariw tɛ voté nka jamanaden bɛɛ bɛ kalan mais n ko a ye hakili de kɛ k'o baara daba ani walan ani a tɔgɔ ye di u bɛ t'u sigi yɔrɔ min yiri kɔrɔ o guwa kɔrɔ o danganda o karamɔgɔw bɛ mɔgɔw nɔfɛ yɔrɔ bɛɛ ka kalan vulgariser avec une intelligence extraordinaire mais anw tɛ sigi bi an bɛ ka garibuya lagosi an t'a ɲini yɛrɛ k'a dɔn nin ko in a lasali ye mun ye a nana na cogo jumɛn qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ka nin ko ninnu améliorer o tɛ anw ka ko ye an ka ko to ye c'est pour cela ne ko ma on falsifie même l'histoire ka jamana yɛrɛ histoire kɛ n'a fɔra ko an ka ko kɔrɔ dɔrɔn anw bɛ taa fɛn dɔw de ɲini min b'a jira k'a fɔ ko kunungo an yɛrɛ tun bɛ jɔ sɔn kunungo anw yɛrɛ tun ye nin ye o dama mais ni diɲɛ bɛ y'i débarrasser ka bɔ fɛn min na anw de bɛ laban o la wa i ye peuple jumɛn ye min ma fɛn dɔ bato waati dɔw la ce n'est l'histoire de personne c'est des parcours de l'humanité mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ o tɛ ɲɛtaa ye bɛɛ y'a bila ni bɛɛ ye min bila i t'o bila mun t'o bila o voilà ma président an bɛ ɲininka laban ɲɛsin ma nin bɛɛ lajɛlen mɛnni kɔfɛ an y'a faamu k'a fɔ i ye Algérie ka vision fɔ taari min b'an ka jamana kɔnɔ i y'o fɔ mais da magara kuma dɔ la an bɛ wajibiya k'o kɛ ɲininka laban ka d'a kan ni e bɛ kuma Mali silamɛw tɔgɔ la o dɔ bɛna ɲininkali kɛ ko kuma munna aw yɛrɛ ma politique élaboré k'o di gouvernement ma ka d'a kan ministère bɛ yen min bɛ kuma diinɛ tɔgɔ la silamɛya tɔgɔ la dɔ bɛna ɲininkali kɛ présentation de vœux la ɲina on peut dire salon san yɛlɛma na i da magara kuma in na yala a b'o cogo kelen na kuma ministère min bɛ kuma diinɛ tɔgɔ la est ce que baarakɛɲɔgɔn bɛ min b'a to a ka jamana bɛ se ka diinɛ kɛ ka jamana dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya la i da magara garibuya la école coraniquew bɛ yen i da magara prêche ko kuma wajibiw kɛcogo ka jamana dɛmɛ ka diinɛ dɛmɛ ka jamana ɲɛtagaw sabati i da magara hali silamɛw bɛ se k'u da don jamana ko la ka jamana lafasa cogo min o dun tɛ se ka kɛ ni politique ma élaboré jamana yɛrɛ fɛ ka d'a kan état de b'o défini o kuma rapport jumɛn bɛ aw ni état cɛ à travers le ministère du département si ça existe sinon o kuma problème min ɲininka laban min ɲɛsin ma. Njim kuma ninnu fɔ man di mais ni min tɛ ɲɛfɔli kɔ f'a ka fɔ parce que on n'est pas dans une position de confrontation t'anw ka laɲini ye mais a kɛra ne y'a fɔ ɲinan bɛɛ y'a mɛn ministère in bɛ sen na mais nos rapports avec le ministère c'est connu fɛn wɛrɛ t'an n'u cɛ ko salamu aleykum aleykum salam an y'a fɔ k'a fɔ ko u bɛ ka baara kɛ ni anw yɛrɛ ka kan ka fɛn min élaborer pour que an ka ɲɔgɔn bilasira o sigi ma deli ka kɛ n'o ma fɛn f'an ye an bɛna mun kɛ i yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ yan n'o ye alimamiw ka formation ye an taara Algérie an y'a ye a bɛ kɛ cogo min yan alimami formation ko nana hakilina ɲuman don minnu y'a yira an na ko an k'a kɛ u ye fɛn ɲuman jira an na u ye hakili ɲuman fɔ an ɲɛna mais anw y'a kɛ cogo min na o y'a kɛ cogoya fɛn fɔra an ye don min na an sinna ka fɛn convention signé dɔrɔn tile damadɔw ka mɔgɔw wele ayiwa ka taa denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'u ci ka taa non hali an ma sigi pour définir nous-mêmes les critères et le comment a ma kɛ an ye denmisɛnninw de ta k'u bila ka taa u ye denmisɛnninw bila ka taa u ka taa former o ye alimami former y'an fɛ yan wa alimamiw yan o ye dutigiw de ye o ye maakɔrɔbaw de ye o ye muso fila ni muso sabatigiw de ye ni olu de bɛ misiriw kɔnɔ yan on ne sait même pas hali an ma sigi k'a dɔn k'a fɔ ko n'anw ko alimamiw ka former an ka kan ka alimami critère jumɛn bila jumɛn de don non an ye ko in kɛ recrutement kow ni fɛnw ye bon an ma sigi kuma ma fɔ an ɲɛna an t'a dɔn a kɛra kɛcogo min u ye denmisɛnninw ta dɔrɔn k'u fara ɲɔgɔn kan bɛɛ y'i ka mɔgɔ di bon non ça c'est des comportements
qui n'honore pas, parce qu'il y a des résultats numandi. C'est difficile de le dire, mais il faut le dire. Voilà que bi hakilna do kakanka ke, anga kanka hakili jakabo, formation in kase ka ke, akaske sur place pour que almamou yere ka former. Parce qu'il y a un almamou yere mawye responsable do jamati do. Il sait que tanou yere jamana ko ka kata sanfla ou sans saba ou non. Tu ne peux pas. Moi tu sais quoi ando, tu sais au charge tembo boulou. Donc il y a un qui réfléchit ou be former tout munu be almamia la déjà ka dofra ou ka formation ka dofra ou ka koka ma kala lundu da hada ma de ni ko be dien ko lobby immo go be fando la. C'est pour cela mo be former bi fonctionnaire bo be joro basoro e tadoro ali ordinateur itisal parce que il wati ni o wati mabbe o bi abe wajibiya anga laje ulu be former ci ko na mais aussi te que faut ite faux ni ye fon fo là avec cari contrôle là ou bien là te cari fait non bon mamun be réfléchir tant oui jamana jo hakliye wa oui ko don hakliye wa c'est trop petit comme esprit. Je suis désolé de parler comme ça, mais quand il voilà, il faut qu'on soit franc, qu'on ait la volonté, il y a un mais almamou regrettera rien. Fais-moi foigner en tant que fait un droit là. Il faut la donner pour moi quand le ministère là, bon, quand tu as un dossier ou dit. Non. Fonctionnaire côté où, concours ordinaire mine donné au côté où, almamou de me former, puisque Kodo B, Ammo Bahala, Kodo de Beka, lui, il y a formation, mais quand il faut un accident. Ou bien informer quand il y a du meilleur. Ou bien orienter du maintenant. Mais nous sommes un pays souverain. Amani halanga jamana ka donc formation mi mekanku dumendo avant même de signer la convention il faut qu'on sache d'abord quel genre de formation on nous donne mais au makala mo shi ma consulter à fora ko pour ya signer ya que parce que ka ko ke ni ke tugo nuna ani mamen be ko ke ka shini la ja ka shini ngene la ja ou ke tugo te kele de karambo voilà déjà comment la wana an bɛ Algérie jamana ka barakada ka taa ambassade la yan fo ka taa se ayiwa ministère ma ani jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma ani ayiwa an taara dugu minnu na ɲɛ yɛrɛ la u ye jamana bonya parce que n'i y'a ye u y'an kunbɛ k'an bonya u m'an kunbɛ ko n tɔgɔ ye Mahamudu Diko n'a danna o ma u tɛ n kunbɛ u tɛ n wele u ye n bonya parce que ne ye haut conseil islamique président ye o haut conseil o ye jamana silamɛw o kuma bonya min do jamana islamu tabu o da ka ne fu jamana islamu tokor ka ni ala fa ya rabbi halibi ben mi ma nga jamana ni ñoo ci ala ka sabati bon expérience ni hakalna mun be pour que vraiment an nga jamana ka se ka boni la la ya nuna amba ni ala fa ala ka kal man di be rabbi ala ka ambe kan assalamu alaykum alhamdulillah malma aslama la min la jalike de kulu télévision liberté antumbe kérémique l'islam et la société Tumukambo la Femika, au Conseil islamique, il y a Cheikh Mahmoud Diko, une délégation Mintoura, nous fait qu'à Algérie, au Taramaï, la famille sur là, nous connaissons sur là, Anifana, Gelam, Mania, Gadjamana Kono, Fenchamana, Cheikh Mahmoud Diko, Damara, Belajerena, Ambadjika, Mom, for a Sababu Aïsa, Kagajamana Debe, Kabo Gelela, Karpasigi, Mamela Tala de Aïsa, Jamana, Adinoko, Anada, minimum secretary, Sram, Kajamana de Meka, Basiki, Kalafia, Ambadji, Jamana, Duni, Family, Mamba, Belajelenfo, Auka.